Isa sa Espiritu Santo, manalo kanimo. Manasab kanimo. Mga Isko, alam kita sa pagsaulog ining Santo sa Misa. Mag-focus kita o mag-inunso sa among mga sala. Nagagumisa na ko Sa Diyos nga magagagahom sa tanan, o kaninyo mga ison, na nakalapas ako sa kuyamot, sa unang-una, sa pulong o sa buhat, o sa walang pagbuhat, o sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nga ngamuyo ako kang Santa Maria nga kanunay ulay, o sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga isuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Diyos. kaluyan kita sa Diyos nga makagagawang sa tanan o pasayunod sa mga sala. Dahil kita niya nanto sa kinabuhitan. Amen. Ginoo kaluyin kami. Ginoo, kaloy kami. Kristo kaluyin kami. Kristo, kaloy kami. Ginoo kaluyin kami. Ginoo, kaloy kami. Magkampo kita. O Diyos, nga nag-anam ka naman alang sa kinabuhitan tayo, pinagi sa pagkabantaw ni Kristo. Ihanagan ka naman imong mga tao ang pagkamakananayon sa pagtuo o paglamang. Ang dili kanimo luluwa nga makuman kayo ang imong mga gisaad ka naman. Kinahanglan pamayo pinagi sa mga Ginoong Jesucristo, imong lahat ng buhay kong natin, ubad kanino sa Espiritu Santo, Diyos ko sa antod sa kahanturan. Amen. Pagbasa ikan sa mga ugat sa mga apostoles. Pipila ka mga Hudiyo na namagikan sa Antioquia, sa Pisidia, ikan sa Iconio, nadali nila ang mga tao, o gibato nila si Pablo, o giguyon nato sa gawa sa lungsod. Nagdahon sila nga batay na siya, apan sa ihang giagarungan siya sa mga magtotoo, mibangon siya o mibalik sa lungsod sa pagkasunod adlaw, siya o si Bernabe dito sa Derbe. Nagwali sa mayong balita si Pablo o si Bernabe dito sa Derbe, o nakakabig sila o daghang mga tinunan. Unya namalig sila sa Listra, unya sa Iconio o dayon sa Antioquia, sa Pisidia, ilang gilig-on ang mga magtotoo o gidasi nga magpadayon sa pagtuo. Nanudlo sila sa pagpadayon. Kinahanglan mo agi kita sa daghang mga kalistanan aron makasulod sa gingharian sa Dios. Sa mga simbahan nanudlo sila o mga pangulo o uban sa mga pag-ampo o pagpuasa. Ilang itugyan sila ngadto sa Ginoo nga ilang gisaligan. Unya minata sila sa Pisidia o miabot sa Pampilya. Giwali nila ang mensahe sa Ginoo ngadto sa Perga, o unya mipatinghulog sila ngadto sa Atalia. Gikan dito milawig sila balik sa Antioquia. Diin kaniadto gitugyan sila ngadto sa grasya sa Dios alang sa buhay nga karon ng hanuman. Sa pag-abot nila sa Antioquia, ilang itigom ang mga sakop sa simbahan o gisugilan sa tanan nga gibuhat sa Dios, pinaagi kanila o ang iyang pagbukas o dalan alang sa mga dili Hudiyo aron motoo sila. Dito nagpabilin sila tugay uban sa mga magtotoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos.
Ang imong mga higala nagtugaan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Ang imong mga higala nagtugaan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Papasalamatan kanimo ang tanan mong mga buhat, O Ginoo, ug padayon kanimo ang tanan nga nagtuo kanimo. Pasultihan sila bayan sa himaya sa imong gingharian, ug pasugin sila sa imong gapong. Ang imong mga higala nagtugaan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Pasaysaya sila sa katawhan mahitungod sa imong gapong, ug sa mahimayarong kasanagi sa imong gingharian. Ang imong gingharian mao'y gingharian alang sa tanang katuigan, ug ang imong pagmando nagaluntad nata sa tanang kaliwatan. Ang imong mga higala nagtugaan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Ang akong baba magsulti sa kadayganan sa Ginoo, ug ang tanang tawo magdayeg unta sa imong balaang ngalan hangtod sa kahangturan. Ang imong mga higala nagtugaan sa himaya sa imong gingharian, O Ginoo. Manasap kanimo. Pagbagsa, gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumanan ni San Juan. Himayaw ikaw, O Ginoo. Si Jesus ningon sa mga kinunan, ang kalinaw, ibigay ko kanino. Ang akong kalinaw, ihatag ko kanino. Kalinaw, na diliin mo sa ikahatag sa kalibutan. Ayaw ka mo kabalaka o ayaw mo kahadlok. Isultihan ko na kamo nga mubiya ako, apan mabalik ako. Kung gihigugman ninyo ako, malibay kamo mamuadto ako sa amahan. Kay siya nabawan ka na ko. Isultihan ko kamo niini, karon sa wala pa kining mahitabo. Alam nini kahitabo niini, mutuo kamo. Dili na ako makigsulti kaninyong tunday, kay taliabot ang nagmandok nining kalibutan. Wala siya'y gahong kanako. Apan kinahanglan mahibalo ang kalibutan nga naiguma ko sa mahal. Busa, gibuhat ko ang tanan nga iyang isuko kanako. Tana, maglakaw na kita. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Mayroon ka kung ang atong Ginoong Jesucristo magpakita karon ka nato o mangutana siya o musulti ka nato kung sa may imong gusto mahitabo, kung sa may imong gusto madawat, kung sa kalay imong pangayon kaniya, kung sa may imong gusto mahitabo o kung sa may imong gusto madawat, gikan kaniya. Kung sa may imong pangayon. So, mo kini mga pamatan, karon pa siguro noong mo, ilan ganito ka-billion ang jackpot prize sa loto, sa sweepstake. 200 million, 300 million. What lang sa Lord? What sa Lord, no? Yan na lang, umabot ko 300 million, 400
ang jackpot prize sa loto or sa sweepstakes. Di ako mangayo kanimo o Ginoo. So, kung kiniusahay, pag-itakbalo kung sa iyo maayo para ka na ito. Nga kung diyan mismo pumutangan ta ni Jesus, dili dulo kita makatubag tayo. Sa kanang mga estudyante na nandiyan ron sa Luyo, o ni silang St. Joseph nga section, San Jose, Fiesta Uma, Mayuno, so sila dakang. So, kung tanong na mo sila, sabihin yung gusto, natay klase, wala tay klase. Kung panana, hindi na sila magkasilaman sa mabalay, hananay klase. Mabalay, hinanay klase. Mabalay, hananay por half day. Nanay klase, wala klase. So, di magkasilaman. Pero nga daw, inawan ka, kini makahatag o enlightenment ka na ito. Sa Jesus mismo niyo ang kalinaw, manahagan ninyo, kini nga kalinaw, akong ibilin ka ninyo. Inawag ta, kini nga kalinaw, akong ihatag ka ninyo. So, ibilin o ihatag. Nakabantay mo, kini nga isulti ka nga kalinaw, manahagan ninyo, after this resurrection, sa Pasko, sa pagkabanaw. So, mga igsoon, para kanino, kung sa mabigat ang kalinaw. So, ang kalinaw sa nagkalain tao, lain-lain pagsabot sa kalinaw. Mayroon kalinaw, so sa kamilitary, mayroon siya, it's the absence of war. Absence of war sa military. Mayroon sa pulis, sa kalinaw, tayo sa kalinaw, mga pulis, no? Police, kalinaw is the absence of public disturbance, no? Magitawag na peace and order, no? Mga polis. Kung may order, may peace. So, absence of public disturbance. So, mga kandiyan. So, sa polis, sa pangsawan, sa mga rescue, mga humanitarian workers, sa may kalinaw, is the absence of both human and natural disaster. May disaster na ganyan, yung mga typhoon, super typhoon, diri sa Pilipinas, o ginay kalinaw. So, the absence, sa usa ka psychologist, psychiatrist, sa may kalinaw, the absence of mental conflict, ano nang ilang nila mental problems, mental disease, the absence of. So, nagkalay-layang tao, lain-lain ang pagkambang kung sa'y kalinaw. O, ako'y kamaturan niya na sa ilang pagsabot sa kalinaw. Pero, sa pangibutan ini sa konteksto, kang Jesus, may sa shalom, ang kalinaw, manaka ninyo, sa konteksto sa iyong pagkabanaw, di maukini di lang kini nga di absence of, kundi di freedom, the presence of liberation. Peace is the presence of freedom, the presence of liberation from evil. So, the presence of the liberation or freedom from evil, the presence of liberation, or the presence of salvation. Kaluwasan. Ang kalinaw, naka-attach din siya sa kaluwasan. Mau gani nga napanaw siya, itubos kita kaniya, mau gitawag siya manlulubos o manluluwas. So, mau di ay mayroon siya kalinaw, manaka ninyo. Kung dawato ninyo ako, kung dawato ninyo nga ako, nabanaw kayo, kung mubalik sa akong amahan, hindi ito akong ikan, kini ka na akong ibuka, pag-antos o pagpasan sa krus, ilansan sa krus, mamatay, ilubong, mabanaw, ako ituman ang tanan na isugo sa mahal, doon mo kini ang akong pagpakita sa ako ang pag-igugma sa akong amahan. Para kitang tanan, para ang katawan, makadawa o tinungkod na kalinaw. Di
ang kalinaw nga pangyayata kaninyo, mo kini is the presence of salvation. Dili lang ni absence of war, absence of public disturbance, absence of mental conflict, absence of disaster, human or natural disaster. It's not the absence of. It is the presence. It is my presence in your life. It is my presence in your life. Because of my presence in you, no? Itong Ebanghelyo, itong niyaging Domingo, magpabilin ka mong kanako, ako magpabilin kaninyo, you will receive the true freedom, the true peace. And that is the presence of salvation in you. Liberation from evil. Liberation from sin. And because of that, you are saved. Kaluwasan. Ang ending sa tinuod na kalinaw is salvation, liberation, and salvation. Mga galing ang ginahanglan ngayon, dawato na ito sa Jesus para anaa ang tanan nga kalinaw kanato. No? Kung ang taong gidawat niya sa Jesus iyang kasing-kasing, so anaa sa peace sa iyang kinabuhi, o kining peace ihatag sa niya sa upan. Mga galing mong greet kita one another, peace be with you, peace be with you. Ang ubang reliyon, ang ubang kultura, napod sila mga inanak ng greeting, shalom. No? Salaman alaikum, no? Sa mga Muslim. It means everybody longs for peace. Pero ang peace ni Kristo dahil is all about our salvation. You will have freedom from evil, freedom from Satan, freedom from death, no? Freedom from all these things, from bondage and slavery. Receive Jesus in your heart, and you will also receive the peace of Christ. You will receive salvation. So once again, tinuod ganahan ta og absence of war, absence of mental conflict, absence of public disturbance, absence of humanitarian disaster. But kanang nahitabo kung ang tinuod na kalinaw kanato. Ang tinuod na kalinaw mao si Kristo na sa pagkasing-kasing tungod kita ato siyang gidawat na atong manunubos o atong kaluwasan. Tungod ini makasulti kayo siya at kini nga kalinaw akong ibilin kaninyo, kini nga kalinaw akong ihatag kaninyo, ang kalinaw na dili ikahatag sa kalibutan, ang akong kalinaw diya sa inyong kasing-kasing. Ang labing pagkasa na dala sa itong nabanaw ito, mao ang kalinaw. Sa iyan na pangayon nato sa amahan, ang tanan natong mga ikinahanglan. Muyon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ng mga pangulo sa simbahan, magtinguha pagdala sa katampan, sa bisan asang dapit diha sa pagsinagtanay, sa pagtinabangay sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang katawhan sa tanang kanasuran, maghamuan sa hustisya o sa kalinaw, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga sila naluol, nahadlok, o nahinawa, makakatlag sa matuod na kalinaw o kalipay, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Nga ang kalinaw o ang ugma, mag
hari diha sa mga Pinoyanan ug sa mga bugatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga among mga pagampo. Gaymo tagisipon nga dagos, umupos lalo na ng kanamo, nga ang halangtong Pilipinog kamumon, mabayaw na sa altar sa mga santos, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga among mga pagampo. Nga ang mga namamatay, makatagamtan sa kalinang tunay, pagampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga among mga pagampo. Ginoo Diyos, itulog ka namo ang kalinang nga among gikinahanglan. Tabangin kami nga mapaambit namo kini sa buwan. Kini among pangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, dawata ang mga ngalan sa nagpagmalipayon na simbahan ug gihatag ang una sa kalipay dayon ngani sa imong gihatangan sa hinungdan sa dakong kalipay. Kini among ipangayo pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo. Manasab kanimo. Ayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Angay ug matarong. Santos nga mahal, Diyos nga tunay, ug magkadagam sa tanan. Angay ug matarong ngayon, nga mag-alimayon kami sa pagdahig kanino sa tanang panahon. Apang labing ngayon, ni mahimayang panahon sa pagkabanaw. Kaluso si Kristo iharap nga mo sakripisyo sa Pasko. Kaya ang karaang kalakot
natapos na. Usa ka kalibutan nga nagulog gibago diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tumuliniwan sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanaw. Nagmaya ang tibuok kalibutan. Pag-usab ang mga anghel sa kalangitan. Niduyo pag-awit sa inyo sa imong himaya. Diha sa lagunang kapang ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan. Daygon ang nagaagi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos ikaw ang imong tuguran sa tanan ka santos, ipadala ang imong Espiritu aron pagsantos dining mga grasa. Aron mahimo kini alaganaw nga lawas o dugo ni Jesucristo ang Ginoo. Sa pagpasakit sa iyong kaugalingon, ikuha siyang pan. May pasalamat na rin. Hindi ka sa binatang niini, nandun sa mga inutan o niimon. Dawagan, kininin na tanan o kanan. Kay kini mo ang akong lawas na itugyan alam ka ninyo. Sa samang pangaging pag-isang panihapon, may kuha siya sa kalis. May pasalamat na rin pag-usap. May hatang pinili na sa mga tinutan o may imon. Dawata kinili o Panginoon kamunatanan, ikan ini. Kaya kini maukali sa pagdugo sa bagong tunay na kasabutan, ang dugo na iyon na alang kaninyo o alang sa tanang mga tao, alam ng mga sala, mapasan nyo. Watakin, at pag-andong kanapong. Kini misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mo balik nga na. Ang paghandong sa kamatayan o pagkabanhaw ni Jesucristo. Nag-aalala kami kanino mahal, inipan sa kinabuhi o kalit sa kaluwasan. Nagpasalamat kami kanino, tungkol kayo kami iisip na ngayon, na matubang o maalagat kanino. Himuna kami ang mga lawa sa lawa sa dugo ni Kristo, mamakayo sa iya sa Espiritu Santo. Pinagdamigin mo yung simbahan sa tibok kalibutan. Ibo ang mga impitimilia sa luma. Uban ni Francisco ang Papa, ni Olivo ang Obispo o sa tanang mga pari. Inulubisa ang mga igsuon na nangamatay. Malaumon na mabanaw sila o ang tanan na namatay diya sa mong kaluboy. Dahil silang tanan sa pagsulpong sa kahanyan simunaw. Kalwi kami tanan. Imo kami angayan na makaambit sa kinabuhing tunay. Uban ni Maria ang hinahangabulay sa Diyos. Uban sa mga apostolos. Uban ni San Pedro. Uban ni San Jose. O sa tanang mga santos na nalutuman sa imong kabubuton lalo sa katuwiran. Uban kanila ang ikaw mga dahimun upang ikaw may mayaman. Pinahali ni Jesucristo, imong anak. Pinahali kanina, man kanina, o diha kanina. Ihalaga na kaninong mapagagawa na mga. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugo himaya, ang sa kahaturan. Amen. Magandang kita sa amahan na maubuntan ng kanihan sumala sa kitulong na nato ni Jesus. Amahan namin nga lahat sa langit, pagdaygon ang iyong ngalan, umabot ka namin ang iyong harian, matuman ang iyong pagbuot sa yuta mayon sa langit.
ang dalan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maygon nga pasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga panulay. Kinunua luwasa kami sa tanang gawtan. Pangalan kami mo Ginoo, may mo kami iwason sa dalan-dalan. At hagi kami sa kalinaw ngayong panahon. Para tinabangan sa imong kaluoy, maligay kami kanunay sa sala. Umay Diyos sa tanang kasama. Samtang nagabaan kami ng malamon sa pagbalik ni Jesucristo, ang manunubos. Kayo mo man ang gingharian, ang gahong ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo naging ka sa mga apostolos, ang kalinaw, ibigay ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang akong mga sala, kundi pagsahig sa imong simbahan, kung sino sa imong kabubuton, at hagi kami sa imong kalinaw o kayusa. Ikaw na uli o hari, antod sa kanaturan. Amen. Ang kalinaw sa Diyos kanunay, manakalimit. Manaw sa kanimo. Ipakita na ang pakinig sumunay. Peace. Kanimo ang kordero sa Diyos, nga nagamuntang sa mga sala sa talibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
ihatag ka namo, nga imong ibangko, pinaagi sa mga misteryo nga walay katapusan, ang pagdangag sa mahimayamon nga pagkabanaw. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Oratorio Imperata pagangkualang sa pagatiman sa kalibutan. Labing pagagawang na Diyos sa naigaw sa tibok kalibutan. Uganaw sa labing gamay ni mong mga binuhat. Iyan mo ang imong kanumo ang tanan nga may kinabuhi. Ibubunin ka na mo ang gawon sa imong gugma. Aron na mong panalindan ang kinabuhi. Ug ang katahom sa imong kabuhatan. Una kami sa palinaw at rupuyo kami isip mga managsuon. Nga dili maghatag kadaot sa usag-usag. O Diyos, sa mga kabos, tabangi kami aron pagluwas sa mga biniyaan o mga gikalimtan dili sa yuta. Sila ang mga bilingon sa imong pananaw, hatagi kayuhan ang among kinabuhi, aron among panaligdan ang kalibutan, o dili among amungan, aron ang patahon lamang ang among iliso, dili ang kahugawan o ang pagusbatan sa tanan. Tanduga ang mga kasing-kasing sa mga tao na nagpahimulos sa mga kabos, ug sa mga bahandi sa kalibutan, ang pagkabaw sa ilang kahapon. Tuloy kami sa pagila sa kabiligimot sa mata o binuhat. Aron mapuno kami sa katingala o umanandong, aron makita namo ang tiunay nga kahiusa sa tanan nimong binuhat, sa among pagpanaw na sa imong walay katapusang kahayag. Nagpasalamat kami kanimo sa iyong pagban kanamo matag adlaw. Dasiga kami nangamuyo kami diha sa among pagkikisog alang sa hustisya, gugma o kalinaw. Kini among ipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manahan kanini. Manausap kanimo. Ug ang panalangin sa Dios nga mapagagahon sa tanan. Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ng misa, dalang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.